হ্যালো বন্ধুরা, আমি কিন্তু অনেক দিন পরে আসলাম লং ভিডিও নিয়ে। আমি কিন্তু অনেক দিন ধরে লং ভিডিও ছাড়ছি না। এটা হলো ড্রেস আপ কম্বিনেশনের ভিডিও, বুঝেছো? ড্রেস আপ কম্বিনেশন একটু গানের সাথে তোমরা দেখে নাও। Rebola, mexe, deixa o som entrar. Tá todo mundo junto, ninguém vai parar. O batidão não vai parar. Sente a energia no ar. Vem brilhar. O que estiver no chão, toda noite a nossa vem brilhar. Rebola, mexe, deixa o som entrar. Tá todo mundo junto, ninguém vai parar. O batidão não vai parar. Sente a energia no ar.